बहुत बहुत धन्यवाद पुणी आपण को सुंदर संध्यारे समस्त को स्वागत समस्त को शुभेच्छा समस्त को शुभकामना समस्त पाखरे थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता आमर जन्मदात्री को कोटि कोटि प्रणाम आमर गुरु को आमर गुरुजन मानू आमर बंधु आमर हिताकांक्षी आमर हितैषी मानव पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित यही सुंदर संध्यारे स्वर विज्ञान भली एक महान ज्ञानर वेबिनार रे आमे समस्ते आगक आगक बढ़ुचंती। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ज्ञान भगवान शिव शंकर देवदेव भोलेनाथ माँ पार्वती मैया भगवान श्री गणेश भगवान कार्तिकेय श्री राघवेंद्र सरकार भगवान रघुनाथंकर पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि कृतज्ञता आमे ज्ञापन करुचंती। ए सृष्टिर एक अमूल्य संपद जहा स्वर विज्ञान जहाकू आमे आम भाषा रे कहि थाउ जे स्वर विज्ञान एक चमत्कार जो माने याको अनुभव करिचंती एहार चमत्कारिता को प्रतिटी समय प्रतिटी मुहूर्त रे अनुभव करुचंती। तो आपण माने जानती कि आम समस्तंकर जो दुईटी नोस्ट्रिल अच्छी से दुईटी नोस्ट्रिल गोटे तेज रे चले गोटे कम रे चले एकु जो माने विभिन्न समय अनुभव करिचंती यस लिखंतु। तो एई जो कम आ अधिकार चले यह कौनसी संजोग नुहे यह ही एक विज्ञान जो विज्ञान को आमे कहूचे स्वर विज्ञान। आमर प्रतिटी श्वास रे एक रहस्य लुचि रही प्रतिटी स्वर रे एक संदेश लुचि रही श्वासर विज्ञान को जानिबार यात्रा को आमे कही थाए स्वर विज्ञान। तो वास्तविक स्वरर अर्थ कहले आमे कौन बुझिबा स्वरर अर्थ कहले आमे कौन से जिनिस गोटे ताଳରେ बा ताळे ताळे एक ध्वनि को सृष्टि करि थाए जेमिति संगीतर मूर्छना हो पारे जेमिति कि आपणकर गाड़ी हो पारे आपणकर साइकेल हो पारे ताहा दुईटी कि चारोटी चकरे गले मध्य ताहा गोटे ताଳରେ जाए जदि से ताଳରେ बेताल हैला निश्चित भाव रे गाड़ीर अवस्था जहा हुए मनीषर अवस्था भी सेई भली हुए। अर्थात कौन सी जिनिस जदि अनरिदमिक हुए तेबे ताहाको आमे बेसुरा बोली कहूचे जोठी स्वर नाही सेठी स्वाद नाही जोठी बेसुरा अच्छी सेठी स्वाद नाही। तो ये स्वर विज्ञान एभली एक विज्ञान जहा केवल जीविका निर्वाह को बुझाए नाही जीवनर निर्माण को बुझाई थाए। ए स्वर होची एक प्राकृतिक रिदिम जहा ए सृष्टि रे एक आनंद को निर्माण करे। आउरी एक सुंदर अर्थरे जदि आमे बुझिबा सेई ताଳ भଳି सेई स्वर भଳି एई स्वर होची आम श्वासर एक सूक्ष्म ध्वनि जहा भितरे प्रतिटी क्षण रे प्रतिटी मुहूर्त रे नाना प्रकार ऊर्जा सृष्टि हुए नाना प्रकार ऊर्जा प्रकट हुए जहा आम जीवन रे विभिन्न परिस्थिति को प्रकट कराए। एहार अर्थ एई स्वर को आमे सामान्य श्वास बोली कहबा नहीं। आमे आज जो स्वर विज्ञान रे पहुंचीचंती ए स्वर होची आम श्वासर विज्ञान। आहुरी अनेक अर्थरे जेतेबेले आमे बुझिबा ए स्वर होचंती महेश्वर ए स्वर होची सत्य ए स्वर होची शिव
ଏଇ ସ୍ୱର ହଉଛି ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ସ୍ୱରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ୱାସରୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଶେଷ ଶ୍ୱାସରେ ତାହାର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ନଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ନଉଛନ୍ତି, ଏ ଶ୍ୱାସ କୌଣସି ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ଏ ଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ତାଳ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଳ ବେତାଳ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସୁର ବେସୁର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବାଧା ଆସିଯାଏ। ଏଇ ସ୍ୱର ଆମ ଜୀବନର ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଇ ସ୍ୱରର ରହସ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାର ଗତିକୁ ବଦଳାଇ, ତାର ଊର୍ଜାକୁ ବଦଳାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ତାର ଶକ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ, ସକାରାତ୍ମକ ଫଳକୁ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ପୁରା ଆରାମରେ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍ ବସନ୍ତୁ। ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଥିରୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନର ୱେବନାରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ, ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପରିଚୟ ଦବା ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଟେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ନୂଆ ମାନେ ପୁରୁଣା ମୁହଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ଲାଇଫ କୋଚ୍। ଅକଲ୍ଟ ରେ ଅନେକ କଥା କିଛି ଆମେ ସାଧନ କରିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛେ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଲେ, ଯଦିଓ 15-16 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ତେବେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସକାଳରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଲାସ କରୁ, ଯାହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ 628 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 628 ଦିନ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମିଡବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ, ଯାହା 5 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ କ୍ଲାସ କରାଯାଏ। ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର, ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ର ପାୱାରକୁ ଆମେ ନଉଛେ, ସେଭଳି କ୍ଲାସ ବି ରଖିଛେ। ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ, ଅମୂଲ୍ୟ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ରଖିଛେ, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମର ବିଗତ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ 11 ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦପୁରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଥିଲା। 2 ଦିନିଆ ୱାର୍କସପ୍ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ NLP କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେଭେନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 7ଟି ଚକ୍ର କଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଡଭାନ୍ସ ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ନେମ୍ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋନୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସର୍କଲ, ସଞ୍ଜୀବନୀ କାର୍ଡ, ସ୍ପାଇସ୍ ରିମେଡି, ଲାଲ କିତାବ ରିମେଡି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ଏଇଭଳି ଏକ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭର ସମ୍ଭାରକୁ ନେଇକି ଜିଏସ୍ ମନ୍ତ୍ରା ଅକଲ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଛି, ଯେମିତି କି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ ହଉ। ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଅବୁଝା ଅଛି, ଆପଣ ନୋଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ୱେବିନାର ସରିବ, ଆପଣ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ନୋ ଆସିବା କଥା, ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଚାରିବିନି, ଆପଣ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ରୁହନ୍ତୁ, ମେସେଜ ଗୋଟେ କରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। ତଦନୁସାରେ
आमे वाच एनालिसिस ठारू आरंभ करके अनेक कथा किछि करूचंती जहा आपण माने हम संगे अछंती अनेक समय जानि पारुचंती। तो एई क्रम रे आज आमे जानिमा जे स्वर विज्ञान कोन। मु एहार एक उपक्रम आपण मानकु देई सारिछि। तो दिने मां पार्वती बसिथिले एकला जहा आपणकर शिव स्वरदय बहिरे अछि। तांको मनरे प्रश्न आसिला मा ना से देखुचंती केही केही बहुत अयस जीवन यापन करूचंती, केही केही दुख दारिद्र भितरे रहउचंती, केही केही निजर शारीरिक पीड़ा उत्पीड़न रे रहिला बेले केही केही बहुत सुंदर जीवन निर्वाह करूचंती। तो केबे भी बापा मां चाहती नाही कौनसी छुआ तांकर माने पातर अंतर करबा पई। तो मां को भीतर एक उद्वेग तैयारी हला। से शंका को दूर करबा पई मां पहुंचले भगवान देवदेव महादेव भोले शंकर पाखरे। ए ज्ञान हूँ भगवान शिव शंकर ज्ञान। मां मनरे जिज्ञासा बढ़ी जाइए। मां पचारुचंती भगवान जे मो मनरे किछि संशय तैयारी हेछि, आपण कृपा करंतु मोर से संशय को दूर करंतु। भगवान तो सब जानती कहते कौन हेछि कहंतु ना ई कौन आपण सृष्टि को एभली भाव रे तैयारी करिसंती। आपण किभली पिता। सेदिन थिला श्रावण मासर शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि। आपण किभली पिता सृष्टि को एते सुंदर भाव रे निर्माण कले किंतु केही जणे खाइबा को पाउनी। तो केही जणे बहुत अयस जीवन यापन करूचंती। आपण केमिति भाव रे याकू सह्य करूचंती। सृष्टि कौन एभली निर्माण करा जाई पारे। मां के प्रश्न रे भगवान स्मितहास्य दौचंती। तो भगवान से उत्तर अच्छी जे बापा माँ केबे पातर अंतर करि पारंती नाही। मु तो सेई ज्ञान देइची जो ज्ञान को जदि व्यक्तिटी जदि जीवटी उपयोग करुची मु समस्त को समान देइची, समस्त को पाखरे खणी देइची, समस्त को रत्न देइची, समस्त को मूल्य देइची, समस्त जीवन को सुंदर भाव रे गढ़ी की छाड़ीची। जदि से ताको ठीक रे उपयोग करि पारिबे तो तांको जीवन को से सुंदर भाव रे निर्वाह करिवे। से भली कोनोसी गुणा अधिका एठे करा जाय नाही। तो मां पचारुचंती एई महान ज्ञान आहरण करिवा पई किए योग्य अटे। भगवान से उत्तर देचंती एभली एक रहस्य युक्त ज्ञान ये ए ज्ञान रे आपण जहा चाहिए ताहा को आकर्षित करि परिवे, से वस्तु को आकर्षित करि परिवे, से व्यवसाय को आकर्षित करि परिवे। किंतु एही ज्ञान पाइबा पई सेही उपयुक्त अटे जे मानव समाजर कल्याण करिवो, अर्थात तार ज्ञान को प्रयोग करी अन्य कहार क्षति करिवोनी। सेथिपाई आमे जेतेबेले गोटे बैच को नौ नुआ बैच नौ स्वर विज्ञान ने आमर प्रथम पर्याय रे एक प्रतिज्ञा थाए जे मु ए विद्या शिखिबा परे केबे कहार कोनोसी क्षति करिवे नाही। अर्थात मु जहा आकर्षित करिवि मो निज पई करिवि, जहा अन्य कहार क्षति करू नथिबो। जेहेतु भगवान कर ए ज्ञान जदि यहाँ को केही दुरुपयोग करे तेबे से विद्या ता पाखरे शक्तिहीन हो जिवो। आपण मान देखंतु यह शास्त्र र कथा, शिव स्वरोदय र कथा, एते अमूल्य ज्ञान देइचंती भगवान। सेई कथा को जेते बेले आज आमे आलोचना करूचंती निजे निज को टिके बाहा भा दियंतु, मने मने समर्पित हो जानतु से भगवान भोले शंकर देव देव महादेव पाखरे। प्रभु की करुणामय प्रभु आज आम मानकु उपयुक्त बोली मने करिचंती, उपयुक्त बोली बाछिचंती। आम जीवन रे एक परिवर्तन आम पाखरे ठिया हेछि। सेथिपाई सुंदर ज्ञान भीतर को आमको नौचंती। द्वितीय रे मां पचारुचंती ए पृथ्वी रे तुमर अस्तित्वर कारण कौन। ए पृथ्वी रे तुमर अस्तित्वर कारण कौन। तुमर अर्थात एठी आमे प्रत्येक
ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୋଉଥିପାଇଁ ଅଛି? କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଏକ୍ସ, କଣ ପାଇଁ ଆଜି ୱାଇ, କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ରାମ, କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ହରି, କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନାମର ଦେହଧାରୀ ହେଇଛନ୍ତି? କିଏ ସେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ଅଛି ଏଠି? ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ, ୟୁର ବ୍ରିଥ ଇଜ ୟୁର ଲାଇଫ। କଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱ? ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନ। ସେଇ ଜୀବନ କଣ? ନା ତୁମର ଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତୁମର ଜୀବନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ, ଶ୍ୱାସଟି ନେଉଥିବା ଶିଶୁଟି ହଉଛି ଜୀବିତ ଶିଶୁ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସଟି ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏ ଶିବ ଶବ ପାଲଟି ଯାଏ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସରିଯାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ମୂଳ ଜ୍ଞାନ କୋଉଟା, ମାନେ ମୂଳ ରତ୍ନ କୋଉଟା? ଏଇ ଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଆମର ଧନ। ଭଗବାନ କଣ କେବେ ସେଇଠି ପାତର ଅନ୍ତର କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଜଣକୁ ଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଜଣକୁ କମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜୀବିତ, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇ ଶ୍ୱାସ ରୂପୀ ରତ୍ନକୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଖନନ କରିବା, এই ରତ୍ନକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ୱାସର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମରି ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସ ପଛରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ସ୍ୱର ପଛରେ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଶ୍ୱାସ ଆଉ ସ୍ୱର ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନୋ ବ୍ରିଥ୍ ନୋ ଲାଇଫ। ଆମେ ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଫେରି ଆସିଲାନି, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ ନୁହେଁ। କେହି କେବେ କହିବେନି ଆଉ ସେ ଏକ୍ସ ବାବୁ ବୋଲି, କହିବେ ଏକ୍ସ ବାବୁଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିଛି। ଏଇ ଶ୍ୱାସ, ଏ ଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ୱର କଣ, ଏଇ ଶ୍ୱାସ କଣ, ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱର କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସ୍ୱର ହଉଛି ଯୋଗ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ତନ୍ତ୍ରର ତ୍ରିବେଣୀ। ଏଇ ସ୍ୱର କଣ? ନା ଯୋଗ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ତନ୍ତ୍ରର ତ୍ରିବେଣୀ। ଏଇ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି କୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ସ୍ୱରରେ କଣ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ୱର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ଵ ଯୋଉ ଆସୁଛି, କୋଉ ତତ୍ଵରେ କଣ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏ ସ୍ୱର ହଉଛି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦବ ଯେ ଜାଗାରେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ଅଛି କି ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜା ଅଛି। ସେ ରହସ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ଯାହା ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେମିତି ହେଇଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକା ଶ୍ୱାସ ନିଏ, ଯିଏ ଯେତେ ବେଗରେ ଶ୍ୱାସ ନିଏ, ଅଧିକା ନିଏ, ତାର ଆୟୁଷ ସେତେ କମ। ଯିଏ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ନିଏ ଆଉ ଛାଡେ, ତାର ଆୟୁଷ ସେତେ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଏଠି ଦିନରେ ଆୟୁଷ ଦିଆଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସରେ ଆୟୁଷ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଚାନ୍ଦପୁରରେ, କଣ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସବ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମହୋତ୍ସବ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ବହୁତ ବଡ ରହସ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଖଟା ଲାଗିପାରେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ କଣ ମହୋତ୍ସବ ବନେଇବୁ? ବହୁତ କିଛି ଲୁଚିକି ଅଛି ତା ଭିତରେ।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ଶ୍ୱାସ ନବା ଆଉ ଛାଡିବା, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରଉଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଯେ ନିଜର ଶ୍ୱାସ କେତେ ସମୟ ଚାଲିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 3, 2, 1 କହିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଆପଣ କେତେ ଥର ନଉଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଛାଡୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପିଡ ନବାର ନାହିଁ କି ଧୀରେ ନବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନେବେ। ଗୋଟେ ମିନିଟରେ କେତେ ଥର ନଉଛନ୍ତି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଥର ନେଇକି ଗୋଟେ ଥର ଛାଡିବାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ବା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ବୋଲି କହିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ, ଯେ କ୍ୟାମେରାରେ ନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଗୋପାଳ ସାର୍ ରେଡି? ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। 3, 2, ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା? ଥରେ ନେବେ, ଥରେ ଛାଡିବେ, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ। ହେଲା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। 3, 2, 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ଥର, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାଇକେଲ ହେଲା, ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। କାହାର କେତେ ସାଇକେଲ ହେଲା ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। 13, 18, 18, 19, 17, 12, 16, 20, 20, 20, 12, 12, 11, 12। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ 10 ରୁ ତଳକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି, ତାର ଗତିକି ଧୀମା କରିଛନ୍ତି ଜାଣି, ହେଲା। 10 ରୁ ତଳକୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର 17, 18 ଉପରକୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲା। କଣ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସାଇଟ୍ ରେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା, ଆମର ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ସାଇକେଲ ଟା 15 ରୁ 18 ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ। 18, 20 ରୁ ଯଦି, ହଁ, 18 ରୁ 20 ରୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନସିକ ତନାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ତନାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ତନାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁରୁତର ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ କଥାରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ର ସେ 15 ରୁ 20 ଭିତରେ ତାର ସାଇକେଲ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା, ଆମେ ସେ ଶ୍ୱାସକୁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଜାଣିବା ଆମର କୋଉ ପଟେ ଅଧିକା ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତାକୁ ବି
आमे धीरे धीरे जानिमा। एबे जदि आपण माने जानिबा को चेष्टा करूचंती केही केही देखंतु आपणकर को साइड अधिका चलीची को साइड कम चलीची केमती केमती जानिबे आमे आलोचना करिबा। जदि जे जानि पारुचंती मेसेज करिवे आपणकर को माने नोस्ट्रिल अधिका चलीची राइट कि माने लेफ्ट। देखंतु गोटिए माछी गोटिए मिनिट रे 200 रु 300 थर तार श्वासक्रिया निये जोथिपाई तार आयुष होची 4 रु 5 वर्ष। गोटिए मूषा निये 90 थर 3 वर्ष। एटा हाराहारी कथा आसी हला। ठेकुआ निये 60 थर 5 वर्ष। कुकुर निये गोटे मिनिट रे 30 थर 12 वर्ष। ए श्वास उपरे आमर आयुष निर्भर करूछ। गोटे मांकड़ नौची 25 वर्ष 25 थर सी आसुची 30 वर्ष। ठीक से भली भाव में घोड़ाटी ने 20 थर 50 वर्ष बंचे। मनीष तार 15 17 18 ए भितर रहिले 10 रु 17 18 भितर रहिले चलिबो। 80 वर्ष पर्यंत तार लाइफ को निया जायछि माने सुस्थ जीवन कथा। से भली भाव में आपणकर तिमी 6 थर नौची सीए 150 वर्ष बंचुची। जदि आमे कईछ को नबा ताहाले से 1.5 मिनिट रु 2 मिनिट भितर थरटिए निये 2 मिनिट भितर थरटिए निये जोथिपाई सबुठु अधिका बयस से बंचे। अर्थात किए ताहाले आमर आमर रत्न किए ताहाले आमे कहा को नबा रत्न बोली भगवान हमको देइचंती ना नाय। गोटे छुआटीए देखंतु गोटे छुआटीए जेतेबेले श्वास निये तार पेट उठे पुणी पड़े। अर्थात को पर्यंत से निये श्वास को ना तार नाभि मंडल पर्यंत निये। आपण एबे देखंतु जेते धीरे धीरे बड़ होइचंती आमे श्वास को हमर छाती पर्यंत नउचे। प्रकृतिर प्रतिकूल परिस्थिति रे आमे चालीचे सृष्टि चाहूची नाभि पर्यंत नबा पई जो माने आमे माने 7 चक्रा करिचंती जानिचंती। आपणकर नाभि होची मणिपुरार चक्रा मणि मानकर पुर जहा संगरे 72,000 नाड़ी कनेक्शन रही। जो राज्य जो देशर कम्युनिकेशन जेते भल से राज्य सेते समृद्ध। जोथिपाई आपण मानक सहित आमे अभ्यास करूचे सकाळर क्लास रे जे प्रतिटी श्वास को आपण नियंतु नाभि मंडल रे होल्ड करंतु अनुभव करंतु शरीरर प्रत्येकटी कण कण रे से प्राणवायु को अनुभव करंतु। या पछर रहस्य होउची सेठी। एबे आसंतु आमे श्वास को हमर को भली भाव रे रखन धीरे धीरे जानुचंती। तो एबे आमे जानिमा नाड़ी कौन स्वर आमे जानिले हला। स्वर जानिले अर्थात आमर जो श्वास क्रिया को आमे स्वर बोली कहउछन। एबे नाड़ी कौन नाड़ी कथा रे आमे आलोचना करूथुले कौन आलोचना करूथुले ना आमर 72,000 नाड़ी रहिला। 72,000 नाड़ी भितर 24 नाड़ी को गोटे प्रमुख नाड़ी बोली निया जायछि। 24 रु 10टी नाड़ी को अति प्रमुख नाड़ी बोली निया हैछि। 10टी रु 3टी को निया हैछि पूरा प्रधान नाड़ी बा सर्व प्रमुख नाड़ी बोली तांको निया जायछि। ए नाड़ी कौन ए नाड़ी होचे एई भली भाव रे आपणकर लेफ्ट नोस्ट्रिल जदि एक्टिव अछि ताहले आपणकर चंद्र नाड़ी एक्टिव अछि। अर्थात आपणकर ईड़ा नाड़ी एक्टिव अछि। जदि आपणकर राइट नोस्ट्रिल एक्टिव अछि एक्टिव माने हमें एई सेंस रे बुझिबा कि माने एक्सिल टा हाई ई रे होथिबो अधिका परिमाण रे होथिबो। अर्थात आमर सूर्य नाड़ी बा पिंगला नाड़ी एक्टिव अछि। जदि आपणकर दुईटी समान भाव रे आसे तेबे आपणकर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव अछि। ये होचंती गंगा यमुना सरस्वती ये होचंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो ए सुषुम्ना नाड़ी बेसी रे बेसी 2 मिनिट एक्टिव रहिबो। ए सुषुम्ना नाड़ी जेते बेले एक्टिव रुहे
आपण मानक मु कहितली कोन पाइबे बोली आपण एइटी होची प्रकृत कथा आज ये वेबिनार रु आपण नै कि जानतु आपण क्लास करिवे न करिवे से अलग कथा काना क्लास तो पेड रहिबो जेतेबेले आपणकर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव थिबो कौनसी मांगलिक कार्य आपण करंतु नाही आ विशेष भाव रे घरु बाहरंतु नाही सुषुम्ना नाड़ी रे जदि आपण घरु बाहरुचंती कौनसी शक्ति आपण को अटकेबार नाही एक्सीडेंट निश्चित भाव रे हुई सेइथिपाई 2 मिनिट अपेक्षा करि जिबार अछि मैक्सिमम रु मैक्सिमम 2 मिनिट सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहिबो काहे कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहिबो ना हमर चंद्र नाड़ी हमर नाड़ी रो नियम होची प्रति घंटा रे नाड़ी बदले जेते मन करंतु आपनकर चंद्र नाड़ी एक्टिव अछि चंद्र नाड़ी जेते बेले आपनकर सूर्य नाड़ी को ट्रांजिट हबो सेई मझी समय रे आपनकर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव थिबो तेणु आम नाड़ी को केमती को नाड़ी एक्टिव अच्छी बोली चिन्हिमा ना आम धीरे धीरे अभ्यास करवा यही भाव रखिले आपण दीटा हाथ एकाठी कले नोस्ट्रिल मझी रखिले एक्जिल कले कोपटे आपणकर अधिक बाजुचे सेटा करिपारिबे एमिति करिपारिबे विशेष भाव में दुईटी पेपर काटिदेवे दुईटी पेपर काटिक रखिदेवे रखिकी आपणकर नोस्ट्रिल आगे रखिबे एथुरु भी आपण जानि परिबे एभली भाव में निज ऊपर निजे जेतेबेले आमे साधन करि चलिबा हमर को नाड़ी एक्टिव अछि बोली आमे जानि परिबा तो लेफ्ट नाड़ी को आमे जो चंद्र नाड़ी बोली कहूचे चंद्रमा होचंती शीतल चंद्रमा होचंती किरण सेथिपाई मां पार्वतींकर एनर्जी बोली आमे तांको कहबा काइना से मां जेते स्थायी पूर्ण काम जेते मंगल पूर्ण काम आमे चंद्र नाड़ी रे करबा नाड़ी सहित तत्व अछि किंतु बेसिक प्रिंसिपल को बुझंतु आउ जेते युद्धर काम शारीरिक काम बल प्रयोगर काम याकू आमे कोथरे करबा ना सूर्य नाड़ी एक्टिव थिला बेले करबा जोथि पई आपण माने गां गहले रे टाउन ने बहुत जगह रे देखिथिबे जेते बेले कोनोसी गोटे भिड़ काम करा जाए सेते बेले गोटे नारा दिया जाए जोर लगा के हेसा जेते बेले आपण चिल्लेइबे आपणकर सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाए आपणक भितरे ऑटो प्रोसेस रे गोटे बल तयारी हो जाए एई शरीर भितरे श्वास माध्यम रे प्रत्येकटी कथा रहिछि प्रत्येकटी कथा रहिछि एई श्वास पिंड आ ब्रह्मांड को एकाठी करूची प्रतिटी समय रे आपण श्वास माध्यम रे आत्म प्रवेश करूचंती पिंड सहित मिसुचंती पुणी श्वास माध्यम रे पिंड रु बाहरी की ब्रह्मांड को जाउचंती ये होची आपणक भितरे आपणक मन रे आपणक शरीर रे एक शक्तिर संचार होची से श्वास र माध्यम यार प्रयोग आमे केमती करबा को नाड़ी को एक्टिव थिला बेले को काम करबा आपण माने तार बेसिक को जानंतु चंद्र नाड़ी एक्टिव थिला बेले जेते माने स्थायी रो काम जेते शीतल रो काम जेते मांगलिक काम ये सब चंद्र नाड़ी थिला बेले शारीरिक कार्य सब रहिबो आपणकर सूर्य नाड़ी रे आमे इथिरे जानिमा प्रभात रे सज्जा केमती त्याग करबा हला गोटे दिन आमे आरंभ करूचंते प्रकृतिर अनुकूल अवस्था रे आमे जिबा प्रकृतिर अनुकूल अवस्था रे जिबा अर्थात आपणकर जो नाड़ी एक्टिव अछि आपणकर करंट सही जगह रे अछि सही साइड रे अछि आपण सही साइड को प्रथमे पाद पकई की तळ को ओल्हेबे को नाड़ी रे केते पाद पकई को ओल्हेबे सेटा आमे कोर्स रे रखिसे डिटेल्स आपण माने ता ऊपर जानि परिबे किंतु आपणकर प्रति समय रे गोटिए साइड एक्टिव रहउछि सही साइड रे आपणकर करंट अछि सही साइड रे आपणकर तरंग अछि सही साइड को उपयोग करिके आपण काम करंतु प्रतिदिन प्रभात रे केमती सज्जा त्याग करबा एई स्वर विज्ञान भितरे तार रहस्य रहिछि आमे शौच केमती हबा सकाळ उठिले शौच पय केमती जिबा ए जिंसटु को समस्त जानंतु काहे कि ना आज देखंतु बहुत लोक 90% लोक आमे तो माने स्वास्थ्य समस्या को साइकोसोमाटिक कहिबा निश्चित भाव रे तेबे जेते बेले आपण जोटा आमे लैट्रिन कहूचे मल विसर्जन करूचे सेते बेले गोटे छोटिया जिनसटे आरंभ करंतु लाइफ रे
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର 15 ମିନିଟର କାମ 2 ମିନିଟରେ ଶେଷ। ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି। ଆପଣ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ଅଥବା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କିଡନୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକୂଳ ଗତିରେ ଆମେ ଗତି କରିବା। ସ୍ନାନ ଆମେ କରିବା। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କୋଉ ସ୍ୱରରେ ମାନେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା। ଗରମ ପାଣିରେ ଆମେ କୋଉ ସ୍ୱରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ତାକୁ ଜାଣିବା। ନଚେତ୍ ଥଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ମ୍ୟାଚ କଲା ଥଣ୍ଡା ତେବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଛାଡେନି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ସବୁ ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବଦଳେଇବାର ଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ଏମିତି କିଛି ବଡି ପେନ୍ ଅଛି? କାହାର ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ଅଛି କି ଏମିତି କିଛି ବଡି ପେନ୍ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଷମନା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କୋଉ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହାର ବି ବଡି ପେନ୍ ଅଛି କିଛି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। କୋଉ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାଡିକୁ ଚିହ୍ନିବାର। ନାଡି ବହୁତ ସମୟରେ ଖେଳେ ଆମ ସହିତ। ହଁ ସିମ୍ପଲ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ରାଇଟ ଆପଣ ରାଇଟ ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ। ହଁ ଯାହାର ଯୋଉଟା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଇଟିକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦ କରିକି 3-4 ମିନିଟ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବଡି ପେନ୍ ଏବେ ଗାୟବ ହବ। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପଛେଇବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ ରିଲାକ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ହେଲା ବସିଯାଆନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ 3-4 ମିନିଟ ଯାହାର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଅବଭିୟସଲି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେମାନେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିବେ। ମନ ଏଣେ ତେଣେ ହବନି। ପୁରା ଆରାମରେ କଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ବସିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଇକି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସରେ ହଉ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ହଉ ବାର ବାର କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିବା ଠିକ ରେ ବସି ନ ପାରିବା ଝୁଲିବା ହଲିବା କୋଉ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଯାଉ। ହଁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ହବ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ ବଢିବ। ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି କାମ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭଲ ନଥିବ। କିଛି କାମ ନଥିବ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଟେନସନରେ ରହୁଥିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି କିଛି ସମୟ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ ଏଇ ନାଡି ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖେଳ ରହିଛି। ତିଳକ ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ତିଳକ ଗ୍ରହଣ ଏଇ ନାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କରିବା। ତିଳକ ଗ୍ରହଣଟିକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଆମେ ତିଳକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଇ ନାଡିରେ ଆପଣ ତିଳକଟିକୁ ଇନହେଲ କରିକି ନାଭି ମଣ୍ଡଳରେ ହୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଲିକ୍ କରିବେନି। ଲିକ୍ ନ କରିକି ତଳୁ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କର ତିଳକଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଧି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିବେ ବା କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଦୀପ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ଅନେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ତ କହିବା ଠିକ ହବନି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଓଷା ବ୍ରତ କରୁଛି କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ବା ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ତ ସେଇଠି କଣ କରାଯାଏ ନା ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସାଇଟ ଡେଡ୍ ଆମର ଅଜାଣତରେ ସେଇ ସାଇଡରେ ଆମେ ଦୀପକଟି ଲଗଉଛେ। ଦୀପକଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଲଗେଇବା ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ ଦୀପଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ ଆମର ମାନେ କରେଣ୍ଟ ସାଇଡରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇବା। କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରେଣ୍ଟକୁ ଇନହେଲ କରିବା ତାକୁ ରଖିବା ରଖିକି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଦୀପ କଥା ବି ଜାଣିପାରୁଛେ। ଧ୍ୟାନ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା। ଧ୍ୟାନ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ରହି କଲେ ଭଲ।
सुषुम्ना नाड़ी जदि एक्टिव अच्छे आपण ध्यान करूचंती 2 वर्षर ध्यान कले आपण जहाँ रिजल्ट पाइबे 2 मिनिट रे से रिजल्ट पाइबे आपण को से अनुसार जानवा को पड़िबो जे मोर सुषुम्ना नाड़ी को समय एक्टिव रहुछि। सुषुम्ना नाड़ी कौन सांसारिक कार्य पाए नुहे एभली देव कार्य पाए सुषुम्ना नाड़ी आवश्यक अछि। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक अंश। आमे प्रत्येकटी नाड़ी को शोधन करने यारी माध्यम श्वास माने स्वर विज्ञान माध्यम आमे केमती करवा सेटा को भी आमे कोर्स रु जानिबा। विशेष भाव में प्रतिटी बैच जेते बेले सरे आमे 2 दिन मॉर्निंग रे माने अन्य दिन रे आमे 5टा रु 6टा क्लास करूचंती। नाड़ी शोधन दिन आमे 4टा रु क्लास आरंभ करू। नाड़ी शोधन करा जाए आपण माने हमर फेसबुक पेज को गले देखि परिबे बिफोर नाड़ी शोधन आउ आफ्टर नाड़ी शोधन मु कुहे समस्त को आपण नाड़ी शोधन को आसिया पूर्व आपणकर फोटो नियंतु नाड़ी शोधन परे आपणकर फोटो नियंतु निजे निजको अनुभव करंतु नाड़ी शोधन परे आपणकर ऊर्जा रे कौन परिवर्तन होउछ। आपण केमती खाइबे टिफिन या मिल्स को स्वर रे आपण नेबे हजम ठीक रे केमती हबार अछि। आज जोथि गैस्ट्रिक समस्या एवं एहाकू जदि आमे आउ गोटे अर्थ रे बुझिबा मणिपुरा चक्र रे बुझिबा जदि स्वर विज्ञान तत्व ज्ञान को नबा ताले अग्नि तत्व को आमे नबा अग्नि तत्व को बा हमर जठराग्नि को को भली भाव रे आमे एक्टिव रखी कि खाद्य ग्रहण करिबा जहा फल रे ए सब समस्या आम पाखरे रहिबो नाही। आपण मानक पाखरे अनुभव अछि जदि कहा पाखरे अनुभव अछि तो मेसेज करंतु नल पछरे आमे कथा हवा। दैनंदिन कार्य को आमे केमती करिबा एई स्वर विज्ञान भाव रे आमे जानि परिबा। आमे ऑफिस को केमती जिबा आमे दुकान को केमती जिबा आमे घरु केमती बाहरिबा हमर चेयर को हैंड रे आमे टच करिबा ए सब कथा आमे जदि जॉब रे अछंती आमे जदि बिजनेस रे अछंती आमे को भी कार्य रे अछंती आम कार्य को आमे केमती सुचारू रूपे संपादन करिबा ए कथा भी आमे जानि परिबा। रोसई माटे जेते बेले रोसई करूचंती रोसई घर को स्वर रे आमे एंट्री करिबा एवं रोसई को आमे केमती आरंभ करिबा हला। विशेष भाव रे आमे देखिचु जेते बेले बाहर को जाऊ आम ओडिसा रे ते नाही से कल्चर मु देखिनि कहा का घरे थाई पारे रोसई घरे दीपटिए जाळंती एवं खाद्य को खाद्य प्रस्तुति को प्रसाद बनाउछु बोली कहंती जो भाव रहिछि ता संगरे आपण माने देखंतु स्वर विज्ञान गोटे एते बढिया ज्ञान हमर जैनिज कम्युनिटी रे देखंतु 1000 लोकंग भितरे आपण जदि खोजिबे 2 जण चाकरिया पाइबे बेसी रे बेसी समस्त लोक बिजनेसमैन आ समस्त धनी 1000 लोक रे आपण 2 जण गरीब लोक पाइबेनी। जैनिज कम्युनिटी को देखंतु आपण माने तांकर छुआटी आसीबा परठारु स्वर विज्ञान ऊपर बहुत ज्ञान दिया जाए आ जैनिज रो मुनि ऋषि माने स्वर विज्ञान ज्ञान को बहुत बांटंती। आमे जानिने एक कथा नुहे आमे से भली भाव रे तार प्रचार प्रसार करि परिने ए ज्ञान तो आमर तेणु श्वासर विज्ञान को आमे ए भली भाव रे प्रयोग करि परिबा विभिन्न जगह रे आमे केमती को काम को एक्टिविटीज को भली भाव रे आमे एक्शन नबा व्यवसाय और कर्म क्षेत्र रे केमिति आमे उन्नति करिबा उत्तम अध्ययन पिलाटी पाठ पढ़िबो आमे सेइत पय गोटे दिनर ये जो स्वर विज्ञान क्लास हमर 8 दिन हबो 8टी संध्या रे हबो प्राय 17-18 घंटार क्लास रहिबो। गोटे छुआटी पाठ केमती पढ़िबो पूरा गोटे दिन क्लास आमे ता पय रखिचु स्वर इन एजुकेशन पाठ जो माने पढ़ुचंती विशेष भाव रे जानंतु वास्तु अनुसार हो बा स्वर अनुसार हो छुआटी सब बेले पूर्व दिग को मुह बा उत्तर दिग को जदि मुह करी पाठ पढ़ुछु भल कथा तेबे स्वर को नै केमती केमती से करिवो प्रत्येक काम ए जिंस ए माने स्वर इन एजुकेशन दिनर पूरा क्लास रखिछु। भूमि पूजन आम घर पाई आमे भूमि पूजा करूचे घर टीए निर्माण करवा सेठी को स्वर रे भूमि पूजा करवा आमे तो समस्त करूचंती भूमि पूजा तेबे स्वर ज्ञान को सेठी केंती आमे नेबा एवं सेई जगह रे कोन वैदिक स्विच वर्ड दबा ये भूमि पूजन भीतर रहिछि। गृह प्रवेश एते सुंदर घर टीए करूचंती आमे गृह प्रवेश आमे को स्वर रे करवा ताकू भी आमे जानिमा
ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ବୋଲେ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ କି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କ୍ଲବରେ ବି ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଗଲେ ସେଠି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଭାରଟି କେମିତି ସୁଷମ ହବ ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜୀବିକାକୁ ଆପଣ କରିବେ, ସେ କଥାଟି ବି ଏଇ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ବା ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି କରିବା ଏ କଥା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଦୂରଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆମେ କୋଉ ସ୍ୱରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା, କେମିତି ଯିବା, ସେ କଥା ବି ଆମେ ଏଥିରେ କରିପାରିବା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ କେହି ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ କରିପାରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଚାଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ରାହା। ଆହୁରି ଏକ ଚାଷ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ପଢିବା, ଆମ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜମି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହଉଛି ମଞ୍ଜି। ତାକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ୱରରେ ଆମେ କରିବା ସେ କଥା ବି ଜାଣିବା। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଫର୍ମେସନ ନଉଛନ୍ତି, ଇମାଜିନେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ବି କୋଉ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନର କ୍ଲାସ ପୁରା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସ୍ୱର ମନୋବାଞ୍ଛିତ, ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନର କ୍ଲାସ। ଆମେ କେମିତି କୋଉ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରେଇବା, ଆମର ଇମାଜିନେସନ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ସହିତ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାଗ କରିଦବା, ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଆମର ମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା କ୍ଲାସ ଅଛି। ସ୍ୱର ମନୋବାଞ୍ଛିତ। ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆମେ ନୂଆରେ ନେଇକି ତାକୁ ତାର ନା ଆଡମିସନ କରିବା। କୋଉ ଦିନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କୋଉ ବାର ହେଇଥିବା ଦରକାର, କୋଉ ସ୍ୱର ଏକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ନଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ କଥା ବି ମାନେ ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଜମି କ୍ରୟ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜମିଟିଏ ଆମକୁ, ସିଏ ଜମିଟି ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରର ଜମିକୁ ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଘରେ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ 3-4 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଯିବେ, ଆପଣ ଶାନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିବାର ଅଛି ହେଲା। ଶାନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲିଯିବେ, ବୁଲିଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଘରଟି ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ସେ ସପୋର୍ଟ ଦବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛି ଚଳିବ, ତତ୍ଵକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତତ୍ଵ ଉପରେ ତ ଆମର 2 ଦିନର କ୍ଲାସ ଅଛି ପୁରା ହେଲା। ପ୍ରତିଟି ନାଡି ଭିତରେ 5ଟା ଯାକ ତତ୍ଵ ଆସୁଛି। ଯଦି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି 2 ମିନିଟ ରହିବ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଠିକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ବି କଲେ ସକ୍ସେସ ହବନି। ସେ ଜାଗାରେ କେବଳ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ, ଇଭିନ ଏପରେ ଖୁବ ରେୟାର ଜାଗା ସେମିତି କିଛି ଥାଏ। ତ ଆମେ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଦୀପକୁ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ, ତିଳକ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକରେ ନବାର ଅଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ମାନେ ଟଏଲେଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକରେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ଏବଂ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା, ଆମର ସ୍ୱରଚର୍ଯ୍ୟା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯଦି ସ୍ୱରଚର୍ଯ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ମିଶାଇ ଦବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି, ରାଇଟ ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ରାଇଟ ସାଇଡ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ବା ପିଙ୍ଗଲା ନାଡି। ଦୁଇଟି ଯାକ ନାଡି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି। 2-3ଟି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନା ନାହିଁ, ତାହା ଏତେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ନହେଲେ ବି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ 2-3 ମିନିଟ।
ଅପେକ୍ଷା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନବା। ଇଏ ଥିଲା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ୱେବନାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ 8 ଦିନର ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏକ 8 ଦିନର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅନଲାଇନରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଚ୍। ଆମେ ଅଫଲାଇନ ବି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆମେ 2 ଦିନିଆ ୱାର୍କସପ୍ କରିସାରିଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ। ତ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆସିପାରିବେ ଆମ ସହିତ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କିଛି ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରଖିଛେ। ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ 9,995 ଟଙ୍କାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ବି ଆମେ ଅଫର ଫିସ୍ ସବୁ ସମୟରେ 5,999 ରହେ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛେ, ଏଇ କୋର୍ସରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଲାସକୁ 8 ଦିନ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ 3,999 ଟଙ୍କା ରଖିଛେ। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ବୋନସ ଦବା ନା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସକୁ ଆପଣ କେମିତି ଲକି ବନେଇବେ ସେ କଥାଟି ଏହା ସହିତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ କଣ ରଖିବେ, ପର୍ସକୁ କେମିତି ଶୋଧନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବର୍ଷା ପୋଟୁଳି କେମିତି ବନେଇବେ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ, ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହିଲିଂ ଗୋଟେ 30 ଦିନ ଆପଣ କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କୋଉ ଅଏଲରେ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ସବୁବେଳେ ହିଲିଂ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନିର ଫ୍ଲୋ ପାଇଁ ଆଉ ମନିର ଲିକ୍ କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ 3ଟି କଥା ସେଥିରେ ବତେଇ ଦିଆଯିବ। ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟୁଆର କୋଡରେ ବା ଏଇ ଫୋନ ପେ ରେ, ଗୁଗୁଲ ପେ ରେ ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ। ପେ କରିକି ଆମର କ୍ଲାସକୁ ଆସିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। Yes, sir. ଆମର Dhanyavad, sir. ଜନ୍ମଦାତା, ଆମର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମର ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ଆମର ହିତୈଷୀ ମାନଙ୍କୁ, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୁନ୍ଦର ୱେବିନାରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଲେ ଶଙ୍କର, ମା ପାର୍ବତୀ ମେୟା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଶ୍ରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରଘୁନାଥଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁଣି ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖା ହବା। ବହୁତ ବହୁତ